Okay, let's go. It's game time for the undercard. Team Karkang against Team Hapon. Ernie o ni Diso. Team Karkar, sila si Abog Green Batman. 1-0 na, 1-0. This bakbakan is presented to you by Boss Rumtox Choi Promotion, organized by Ernie Basalan and Boss Rumtox Choi. 2-0 na to score. 2-0 run in favor of Team Hapon. Glenn firing. Glenn again. Batman, leading fly. Loading shot coming from Glenn. Abog. Yay, wala. Bang! Side out. Papak siya pun. Bola sa Team Karkar. 2-0 ato skor Apon. To Abog. Apon again. Abog. Yay kaya ni. Isang gandir Batman. Kini matira pagtibayan ni nun. Dara. Sugod sa Batman Green. Yay. Gustong wasakin sa Team Karkar. Ang dipinsa sa team ni Hapon. Yay. Pagkakataon na bang! Ano, Batman! Sumablay si Batman, mga boys! 2-0. Bola sa team ni Diso Ernie. O, Gabon. Yay ka! Pantay rin Ay, paluya-luya Batman. Bang! Win! 3-0 na, 3-0. 3 puntos ang kalamangan sa Team Hapon. Diso Ernie sa atong Team 1. Undercard bakbakan na to diri sa Sinter na Alan, City of Naga. Yay! Putukan mo! Bang! Good item! 4-0 na. 4-0 na. Tinambakan ng Team Karkar. Servisyo Diso. Yay ka. 4-0 4-0. Servisyo Batman. Abog. Wag, gikampayutan ng Batman. Tuko ni Batman. Giba si Ernie. 1-4 na. 1-4. Servisyo Batman. Ay ka. Win. 4-2. Servisyo Batman. Gua pa Glenn. Overhead. Iyay ka. Drop shot is bad item coming from Abog. 4-2 ang atong skora. 4-2. 2 puntos ang lamang sa team Ernie. Out of the box. Here comes Abog para 3. Tara. Batman, wow! Ang galing! 3-4 na. Isang puntos na lang ang lamang. Ito na naman si Abog. Glenn, corner shot. Giday ba ni Apon? Dili na sa gibirahan spikas. Unang Batman. Wala na pauwanan, Team Karkar. Dipinsa lang ang team lang ni Bang sumablay. 4-3 ang atong skora. 4-3. Isang puntos ang kalamangan sa team nila ni Hapon. Servisyo Hapon. Batman. Hapon. Saktan mo. Bigay mo na lahat, Glenn. Out ball. 5-3.
Servisyo. Away from home. Side out. Shoutout ni Bus Gili Baluro. Dia sa Lamak Pinungahan. Yay ka! Inside the box. Shoutout sa ni Bus Satur Ligara. Yay ka! Abog. Change card sa ice race. O atong sponsor sa ning ato ang undercard bakbakan. These are the following: Boss Jipon Alpiris, Boss Dinis Manilag o si Boss GR Basalo. Thank you so much mga busis sa pag-sponsor ning atong undercard. Yay ka! Gin namato na. Yay ka sa pa. Awog. Diso to the rescue. Batman. Within striking distance si Batman mga birds. 3-6 ang atong score. Bola sa Team Karkar. It's better to be first. Maganda pag mauna kang manalo. Kailangan maangkin mo tong game 1. Nako! Sumablay si Batman. 3-6 ang atong score. 3-6 in favor of Team Erne. Diso o Yapon. Batman. Diso. Apon la. Bang. Out of the box. 3-6 lagi po na itong score. 3-6. Service Abog. Erne, let it fly. Bantay Erne. When 4-6 na, 4-6 sa atong game 1. Undercard bakbakan. Yay, sa kakapon. Abog. Batman. La. Batman again. Padiso. When. Nice play coming from Batman. 5-6. Isang puntos na lang. When. Igualis na. Yay ka. Wala. May tupong na ito score. Igualis na. Diso. Yan, guwapa. Umirin na. Sirni. Lakaniha. Bang. Guwapa. Man, nangagkis na. Yay, Irni. Ay, kapapart. City size. Change momentum. Libanli ng momentum. Paana dito sa Team Karkar. City size laban. Yay ka. La. Ernie Basalan. Ernie again. No. Pasadas na saan eh. Pun. Lot. Wah, kaabting hapon. 8-6. Wala. Team hapon, Ernie. Oh, Miniso. Kailangan mapigilan nila ang umarangka ng Team Karkar. Nako! Goodbye, Philippines! 9-6 na. Team Karkar is ahead by 3 points. Servisyo Abog. Yay ka. Diso. Man. Gubat mo. Lauberin. Tuara. Tuat pikas. La! Yay! Ginuglugan, ginagdag. Bang! Gibartilyo mayo. Bang!
Dito. Daya Batman ay gigil si Batman. At no, Batman. Gibain mo ng net, Batman. No, size. Service weapon. Abay nako. Kuha pa ha? Laban. Bad item. Score. City 9. Service weapon. Upon again. Bi-oblok naman ang armas mo, Batman. Kagar naman na. 8-9 na. Yay, kaya na rally naman tamo yan mong sagi labay sa gawas. 9-8 Service yung Glenn Erne Tuglen Bang! Daray inyo ay Saura to ninyo Pumang Batman Jis 8 Sharon Kunita Happy birthday yan si Rally Glabog ang head sa West Depository diya sa Dalagit National High School. Sir Rally, happy birthday. Yay ka, hapon. Yay, gisaybyuhan lang. Isin mo lang. Nguyay, sugod na. Sugod ng kriminal Impatso. Onsil, last ball na. Last ball na ang Team Karkar. Kay kita Apo, si Batman. Back to the ball game. Ito gustong tapusin sa Team Karkar. Nako, Apon. Balik, wala. Paluya-luya mo impas mo ron. Yay! Sumablay si Batman. Ito, pagkakataon. Tira kay tira. Service yun iso. Ugma pa mo tira. Wanay magbakan ugma. Yay ka. Sadas na sa. Out of the box. Noibi. 11, last 3, last ball. Service yun iso. Iyay kang isapiran. Counter tungkol ni Erne. Atras mo. Bunal. Wow. Wala. Counter. Out. Ball. Nice defense coming from Team Hapon. Gis 11. We have a ball game. Trailing mga words. Passing your seatbelt. Bukal. Yay ka! Bawal magkamali. Naku! Ay! Mama! Out ball. Si Hapon. Ito, second chance to win this game 1. Second chance sa Team Karkar to end this up. Here comes Batman. Yay ka! Abog. Wow! Ngigang Ernie ay. Usara ka bala. Isang bala lang kayo. Sabi ni Ernie. Jason siya. Last ball. Sus! Kurog itlog na to, ani.
Bang! Bunga na no! Nawa ka purmas Batman! 11 igualis! Igualis na! Okay. Hill situation. Both teams. Last ball. Servisyo, Erne. Kinsa kay palarin na niron. Bang! La! Kagilo! Out! Out! Sus! Minawag yun rin. Minawag ang team hapon. Kulot, Diso, og ni Erne sa Tugipan. Coming up next, Gipto.